साढ़े मलकवाड़ कोई बंदा किसी मौलवी 15,000 तो ज़्यादा देंदा कोई नहीं। मेरी ये खुशबख्ती कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजमन, मेरी तो कोई 35,000 को ज़्यादा ही ना, तो मेरा गुजारा चल जाता है, वरना साढ़े अईमान तक कोई पैसे नहीं देता इतने। और इसीलिए तो हमारे अईमा बेचारे जो मारे फिर मेहनत कर नहीं सकते। मैं बताते खुद इस महदूद जो है वो ज़रिए पर दिन रात शब रोज़ मुझे 4 पेज तैयार करने पड़े ना, तो मुझे रात दिन मेहनत करना पड़ती है, एक हफ़्ता लगा के कि मुख्तलिफ किताबों से रिसर्च करना, फिर इनके रावियों को देखना, उनकी तहकीक करना कि पाया सबूत तक पहुँचती भी है कि नहीं पहुँचती, इसको मैं बयान कर सकता भी को नहीं कर सकता। हफ्ते के बाद 4 पेज तैयार करता हूँ, तो एक बंदा जो है जो 15,000 तनख्वाह लेता है, हमारी किसी मस्जिद का इमाम, ये इमामों का रोना भी सुना दूँ ना, हम सुन्नी अपने आइमा पर जुल्म कितना करते हैं, हम उनको उनका खून चूसते कैसे हैं, ये भी याद रखा करो कि हमने उनको जलील कितना रखा हुआ है। इसलिए वो दीन के खादिम नहीं बन सकते, वो दीन की मेहनत नहीं कर सकते, वो किताबें नहीं कर सकते, वो रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनके पास बेचारों के पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं। और फिर हम कहते हैं मौलवी जनाब जमात पे पहुँचे कोई नहीं, मौलवी जो इस वक्त आया कोई नहीं, अजय ये इधर चला जाता है तो ने पढ़ा रहा है, फना कर रहा है। इस दौर के अंदर अपनी मस्जिद के इमाम को 15-20 हज़ार देने वाले, मुझे बता रब्बे काबा की कसम है, इस दौर में 2-3 दिन भी 20 हज़ार में नहीं गुजरते। 2-3 दिन भी जो है ना, बच्चों की फीसें बिल सारा जो खर्चे लेके आए तो 3 दिन भी नहीं गुजरते। अगर वो हलाल रिज़्क़ की कमाई के लिए आगे पीछे ट्यूशन पढ़ा के मजदूरी करके फिर भी जो है आकर उस नबी से वफा करते हुए मुसल्ला रसूल पर खड़ा होकर अल्लाह अकबर की निदा को बुलंद करता है, और ना दे पैर धो धो के पीवो। फितने के दौर में, इस मादियत के दौर में, पैसे की दौड़ में, रिज़्क़ इकट्ठा करने की दौड़ में, हलाल और हराम की तफरीक के बगैर पैसा इकट्ठे करने की दौड़ में वो अपना पेट काट के महदूद ज़रा में रूखी सूखी खा कर भी मुसल्ले रसूल पर खड़ा होकर अल्लाह का नाम बुलंद करता है। तो समझ नहीं आती मौलवियाँ दिए जे। और पिछले दिनों बजट पेश होया, किसी ने पता नहीं मौलवी भी हैं कि नहीं, आज सारे 500-600% इजाफा कर दो असम्बली वाले की तनख्वाह का, जिन्हों की 2.5 लाख उन्हें 2 लाख तक पहुँचा दो, क्यों बेचारे गरीब मस्कीन ने, और उनका बिल माफ़ कर दें जी, मस्कीन जो हुए, और जो जिसके पास 15,000 है उसका 90,000 बिल भेज दो, उसके लिए टैक्स लगा दो। ये अनहोनी जो हो रही है ना इस दौर में, जो इस्लाम के साथ खड़ा है उनको सलाम, और जो इस्लाम का नाम ले उसको सलाम, उसको सलाम, उसका जूता इधर मेरे सर पे, जो मेरे नबी का नाम बुलंद कर रहा है महदूद ज़राए के अंदर, उनकी कदर को समझो। हम लोग अल्लाह के नबी के फरमान पे चलते हैं, सहाबा के तरीके पे चलते हैं, और ताबईन ने सहाबा के वास्ते से जो हम तक पहुँचाया है उस पर गामज़न, हमारा ये तरीक़ाकार है। बात मैंने ख़त्म कर दी है कि हम जुल्म का रोना मैंने रो दिया, वरना अपना तो रोना रोते ही नहीं। मुझे अल्लाह ने बड़े कनात दी हुई है, मुझे कभी फिक्र ही नहीं खाने पीने की पड़ी, ना मुझे कोई इतना होता है। मैं दिन में ना खाऊँ एक बार, मुझे फ़र्क, मेरी तवज्जो ही नहीं खाने की तरफ, सच्ची बात तो ये है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता खाऊँ ना पीऊँ, मेरा अपना तो माहौल ही अलग सा है। लेकिन हम देखते हैं, मुझे पता है मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है एक आलिम दीन, जो मुझे रोज़ जो है ना अपने बच्चों का रोना रोन के, मैं उसका मैं जो है ना वो राज नहीं फाश करूँगा, जो उसकी आंखों में आंसू मैंने देखे, वो मुझ मौलवी से जो नाकारा है, जिसके पास अपने पास कुछ नहीं है, वो मुझे कहता है अल्लाह का वास्ता है, मेरे बच्चे भूखे मांग रहे हैं, कुछ है तो पैसे भेज दे, कहता है अल्लाह का वास्ता है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे रब्ता करके जो उसका राज भी रखते हैं, मेरे अपने अंदर हिम्मत हो मैं अपनी तनख्वाह से उसकी खिदमत कर देता हूँ जितना मुमकिन होता है, और दिल खून के आंसू होता है। लेकिन उसकी मिलने ना मुझे, मैं उनका दाढ़ी पकड़ के उसको चूम के मैं कहता हूँ कि यार सब्र करना, यही बच्चे ये मुआशरा गवा रहे, क़यामत के रोज़ नबी की बारगाह में जब तू खड़ा होगा तो मुआशरा एक तरफ खड़ा होगा, अयाशी करने वाले, फहाशी करने वाले, शादियों पर कंजरियाँ नचाने वाले, शराब कबाब का जो है वो जश्न बनाने वाले, अपने इमाम को इतना भी ना दे सके कि उसका बच्चा 2 वक्त का खाना खा सके, तेरे हौसले को सलाम है, इसका अजर क़यामत के रोज़ तुझे अल्लाह और अल्लाह का रसूल देगा। ये वक्त जो है देखने वाला है। हमें पता है कि हम मौलवी कितने क्राइसिस से गुजरते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें सब्र और कनात अता की है। हमारी ज़बान नहीं खुलती, मैंने अपना रोना नहीं रोया, कोई किसी ने कोई बंदा, बल्कि मैं जुर्रत नाल गल करना याद रखो, आज तक नीवे पा के मैं गल नहीं की किसी के सामने, मेरी पाँव के ठोकर पे, हर चीज़ पाँव की ठोकर पे रखता हूँ मैं। ये ताजे खुसरवा मेरे आका व मौला है मोहम्मद अरबी।
یہ شہر ملک مال کے اندر کوئی بندہ انگلی کھاڑ کے نہیں آکھے گا کہ اس بندے نے ساڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے، جیسے بھی گزر جائے ابرار کا سر ایسے اونچا رہتا ہے۔ میرے گلی کوچوں کے اندر آپ نے چلتے دیکھا ہوگا، سر اٹھا کے نگاہیں جھکا کے، یہی طریقہ ہے مصطفیٰ کا۔ سر اٹھا کے چلتا ہوں، نگاہیں جھکا کے چلتا ہوں، اور ریڑھی والا بلائے تو یوں جاتا ہوں، کوئی اکڑ کے بلائے تو پاؤں کی ٹوکر پہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ نبی کے دین سے اعلیٰ کوئی دین نہیں، نبی کی کرسی سے اونچی کوئی کرسی نہیں، کوئی ایرا گہرا نہ تو خیرا ہو، ہم سب کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ہمیں جو دولتیں عطا کر دی ہیں وہ اللہ کے قرآن کی دولت، نبی کے فرمان کی دولت، اس سے بڑی سوغات کائنات میں ہے کوئی نہیں، یہ ہمارے سینے میں ہے، ہم اسی سے وفا کرتے کرتے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا محلے داروں، جہاں جہاں کسی کے محلے کے اندر مسجد ہے، یہ نظر ثانی کی دعوت میں نے دے دی، غور کرو، اور ائمہ کی چغل خوری اور حسد رکھتے ہوئے تنقیدیں کرنے والوں، جب میٹنگیں کرو نا تو یوں کیا کرو کہ حالات بڑے ڈینجرس ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ امام سے پوچھ لو عید کے کپڑے لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، امام سے پوچھو کہ وہ امام صاحب بتاؤ کہ مہینہ جو گزرا ہے اس مہینے، امام سے بتاؤ کہ مہینے کے بعد تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینا بچا ہے نہیں بچا، کوئی کھانے پینے کی چیز ملی نہ ملی، کیسے گزارا کرتا رہا، کبھی ایسی بھی میٹنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ بالکل ہم اس میں میٹنگیں کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے ائمہ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، قیامت کے روز فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ بھر خیر کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ حساب تو میرا بھائی دینا ہے، ایک ایک ذرے کا دینا ہے۔ اگر پڑوسی، ہم تو فلسطین والے مار گئے بیچارے، معصوم بچیاں آگ میں جلتی ہوئی، جانوروں کو دیکھا، بچوں کو جانور کھانے کے لیے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا اپنے ائمہ کی خدمت کرنی ہے جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا خدمت کرنی ہے؟ یہ تو ایک بچی جو ایک درندہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور بیٹھ کے کہیں کھائے گا، فلسطین کا مسلمان کا بچہ جو عمر بن خطاب کے جانشین بنتے ہیں، مثالیں دینے پہ آئے تو عمر بن خطاب کی، اس میں اسمبلیوں میں بات ہو تو عمر بن خطاب کی، لیکن اپنا کریکٹر اور کردار دیکھے تو عمر بن خطاب کے جوتے سے لگنے والی ریت کے برابر بھی نہیں ثابت ہوتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جو کہتا ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے گا، تو عمر بن خطاب جواب دے ہے کہ یہ کتا بھوکا کیوں مرا تھا، اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا ان کے اسلام پر کوئی شک ہے؟ اپنے پر کر سکتے ہیں، فلسطینیوں پر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے، اسلام کی فلاح کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، ان کے بچے بھی جب بولتے ہیں نا رب کعبہ کی قسم ہے، وہ بھوکے پیاسا رہ کر ان کی نگاہوں سے جو ایمان کی حرارت ہے وہ ماند نہیں پڑی، ان کی زبان پر جو اسلام کی جرت ہے اس کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، وہی جرت ہے۔ وہ لٹ گئے، گھر ٹوٹ گیا، وطن ٹوٹ گیا، سب کچھ مٹ گیا، لیکن نبی کے وفاداروں نے اپنا سر بھی نہیں جھکایا ہے، اپنی زبان کے اندر لکنت بھی نہیں آنے دی ہے۔ یہ اسلام اور قرآن سکھاتا ہے۔ اس لیے جو وفاداران نے اس دور کے اندر اسلام ائمہ اکرام ملک وال کی مساجد کے اندر جرت سے جئیں، پریشان نہ ہوں، یہ وقت گزر جاتا ہے۔